57 and 58. 1 Corinthians chapter 15, verse 57 and 58. I will read the two verses. Just follow your eyes. In verse 57, 1 Corinthians chapter 15, verse 57, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. And Joseph, magpanalangin ang atong ibasa, please be seated. Again, nasin din atong ibasa, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Now, kung aton babasahon ang bugos na versikulo in the book of 1 Corinthians chapter 15, it is about the defense of Apostle Paul regarding the gospel of the Lord Jesus Christ. Dipinsa niya ang ebanghelyo nga iyang angkunan. Dipinsa ang kaluwasan. Dipinsa ang kamatayon, pagkalubong ang pagkabanhaw. Dipinsa gihapon ang atong pagtuo rin kang Kristo. And he is also talking about the rapture. He is also talking about our life. Manaton ang atong kinabuhi. He is also talking about ang pagbangon aton lawas. Diba? In verse 51 to 54. So, in verse 57, ang conclusion, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Paano naton masisiring nga naging nagkamay-ana kitang kadaugan? Diin pa dapit nagkamay-ana kitang kadaugan, dida kang Kristo Jesus. On what particular area naton mapapansin ang kadaugan nga aton naangkunan? Ma'am ka mo, kung hanin nga kadaugan nato nakita, dito niya cross. Kaya siring paman in the book of Corinthians, siring paman ni Apostle Paul, kung nasabtan lahang kaaway, nga niya ginparaysang hi Jesus Christ, diron taniya tutugot ni Kristo maraysa nga cross. Pero sing paman, gintago ang Ginoo ang kamatuoran. Ginsekreto ang Ginoo mga kabugtuan ko, ang plano ang Ginoo kaaway. That's why ni Kristo na iraysang, waray may nakapugong pagraysang nga iya. Kaya bisan nga ni Pedro, remember Pedro mga kabugtuan ko, hantay na Jesus Christ nindakop dito garden of Gethsemane, pagkuha niya niya espada, pag utod niya hantalingan o sa nga serpent, sumina ni Jesus Christ, Pedro, igbalik ito nga espada ha imo tagiliran kundi ni mo ginkuha. Di ka ba maaram that pwede ako tumawag ha akong tatay? Pwede ako mag-ampot to send millions and thousands of angels na buligan ako nga dako madako? Pero waray ko buhata just to fulfill the will of God. And that victory mga kabugtuan ko, we achieve. And that victory, mga kabugtuan ko, na ihatag aton tungod hang kamatayon ni Kristo. Tungod hang krus, kundi ni Kristo na ibutang. That's why dakon aton pasalamat ang imbuat ni Jesus Christ. Gin-encourage kita ni Pablo in verse 58 na magpadayong kita. Be steadfast, unmovable, and always abounding in the work of the Lord. Kaya aton paghago, ang aton pagbuhat para ginuusig paman, our labor is not what? Vain in the Lord.
Sunday this afternoon, itong atong bubuhaton, diri ni ikaw, ang itong atong pagsinuloy habukin. Kaya diri ni pamasyada. Bangin sa maring kamo nga, mamamasyada kami at habukin. Diri kita na mamasyada. Ang atong pagkatunian, pangabuhin ka lang. Amen? Amen. So, try to imagine mga kabugto, ako kung pira nga kalagiton aton madarahatilan at Ginoo. Ngan pira gihapon nga ang ilalangin maglilipay, magrarayhap, magriresyo, kalag nga aton madadara, pila ako bangin Ginoo. All because of this, all because of the cross. Amo itong atong mensahe. All because of the cross. Aton makita, first of all because of the cross, number one, because of the cross, we obtain what we call victory in verse 57. All because of the cross, anong aton na angkunan, tungod cross, tungod ginraysan ng kang Kristo. First of all, aton makita in verse 57, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Number one, because of the cross, we obtain what we call victory. We simply trust the finished work of Christ on the cross. Simpula ang atong ginbuhat, atong gintuhuan, atong ginsarigan, ang ginbuhat ni Kristo dito sa krus. That's why He cried, it is what? Finish and give up the ghost. Tungod ang naging buhat na kamayada kitang kadaugan. Ngan tungod gihapon ang kadaugan nagkamayada kitang mga kabugtuan kuhin full access toward God. Nagkamayada kitang access. Nagkamayada kitang sing paman agianan nga makakadto kita Ginoo. Remember mga kabugtong in the book of Matthew chapter 27. Ano ang nanabu mga kabugtong kwa templo? In the book of Matthew chapter 27 verse 50 to 53. Kita alagod it nanabu. Humang kamatay ni Kristo. Nasinidi in verse 50, and Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost, and behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. Now in verse 52, and the grave were opened, and many bodies of the saints which slept arose and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and what? Appeared unto me. Kabantay ka, hapag kamatay ni Kristo, nagkamayadahin makusog na linog, nasa ringit pulong it Ginoo, dito mismo ang templo, kunhain makikita natin the Ark of Covenant, the mercy seat of God. Nasa ito, ang templo nga may kurtina nga madakmol. Nga diri nga ni kaya magisip sa nakatawo, kay tungunit kadakmol tila. Nasa ring, ang tila nga madakmol nga nagtatawog, han Ark of Covenant, han mercy seat of God. Nasa ito, nagisi tikang puno haigbaw. Tika ni August. It means to say God give us what we call a full access to come into the throne of God. God give us a full access to come into the presence of the Lord Jesus Christ. Atong gihapon makita nila in the book of Hebrews chapter 4 verse 16. Hebrews 4:16. Nasing pamanidi and writer the book of Hebrews 4:16, let us what? Let us therefore come boldly unto the throne of grace, ang trono hang grasya Ginoo, that we may obtain mercy and what?
find grace to help in time of need. Diba? Kita natin, an access na ginhatag ang Ginoo. Maguri kaunta makaatubang ang Ginoo. Pero nasi ni Jesus Christ tutungaon ko na ini para tagaan ko in access ini ang mga tao. Laksi makaduok gida ang Ginoo. Kaya itong tao, bago niya makakatwa, tubaan ng Ginoo, maagi ka ng padi. Ang padi, makatwa high priest. Diba? Amo man ito iya pamaagi. Makatwa padi, ang padi, makatwa high priest. Ang high priest, masunod nga ito ha templo. Ha templo, masunod nga ito ha the Holy of Holies. Para di mo sala, may presenta na Ginoo. Para di mo sala, mapasaylo at tubang ng Ginoo. Pero anong ginbuhat ni Jesus Christ? He give us an access. Gintungan niya ang kurtina nga madakmul. Ginbagtan niya mga kabugtuan ko ang nakakababag nga kurtina nga diri kita dali-dali nakakatubang nga Ginoo. Gintungan niya. He give us an access. Not only that, but He restore our life. Gin-restore niya ang atong kinabuhi. And that is our victory. He restore our life. Di ba, ang atong kinabuhi, before we found the Lord Jesus Christ, mahugaw kita, makasasala kita, harayo kita, Ginoo. Atong makikita in the book of Ephesians chapter 2, verse 11 to 13. Ephesians chapter 2, verse 11 to 13. Wherefore remember that ye, being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh, made by hands. Now in verse 12, that at that time ye were without Christ. During that time, waray pa kuno kita Kristo, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. But in verse 13, but now in Christ Jesus, ye were sometimes far off, are made nigh by the blood of Christ. Yan na kuno, tungod handugo ni Kristo, napaharani kita, na ibalik kita ang Ginoo, na-restore kita. Remember tungod ng sala, the fellowship between God and men, natunga. Diba? Pagkasala ni Adan nga ning iba ang fellowship na iya Ginoo nga natawo nawara. Amo bitaw Adan nga ni iba pagkasala nira gipaiwas sa garden. Ang Ginoo waray na pakipag istorya ira in face to face. Nakikita man tunirang Ginoo. Kabantay ka nakatira garden of Eden pagkabati nirang tingog ang Ginoo na naguhira. Maupay ng tanira kabutangan dito sa garden ng Eden, pero tumudit sala, namulag ang ira fellowship. Nagkamay na sing paman, nagkamay na hin pader, nagkamay na hin babag, nga ang Ginoo, waray na gud pakipag-istorya harap-harapan. Amo bitaw ang Ginoo, nakipag-istorya kan Moses, pinagin burning bush. Diba, ang Ginoo nakikipag-istorya